अथ प्रधानसङ्कल्पः। हरिः ॐ जज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरङ्गमञ्ज्योतिखाञ्ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। तिथिर्विष्णुस्तथा वारो नक्षत्रं विष्णुरेव च योगश्च करणं चैव सर्वं विष्णुमयं जगत्। ओं विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य श्रीविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्रीब्रह्मणोऽह्नि द्वितीये परार्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखण्डे जम्बुद्वीपे आर्यावर्तान्तर्गत ब्रह्मावर्तैकदेशे बौद्धावतारे सौराष्ट्रप्रदेशे अमरेली मण्डलान्तर्गत तथास्तु विद्यापीठप्राङ्गणे प्रेममन्दिरसमीपे यज्ञशालायां द्व्यशीत्युत्तर-द्विसहस्राब्दे वर्षे विश्वावसुनाम संवत्सरे उत्तरायणे वसन्तऋतौ महामाङ्गल्यफलप्रदमासोत्तमे मासे फाल्गुनमासे शुभे शुक्ले पक्षे नवम्यां शुभपुण्यतिथौ सौम्यवासरान्वितायां रोहिणीनक्षत्रे विष्कुम्भयोगे बालवकरणे वृषभराशिस्तेषु चन्द्रे कुंभराशिस्तेषु सूर्ये मिथुनराशिस्तेषु देवगुरौ शेषेषु ग्रहेषु यथायथं राशिस्थानस्थितेषु सत्सु एवं ग्रहगुणगणविशेषेण विशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ कौशिकगोत्रोत्पन्नस्य बरोडा इति नगरस्थितस्य पटेल विशाल कुमार नगिन भाई इति नाम यजमानस्य सुस्वास्थ्यप्राप्त्यर्थं निरोगी स्वास्थ्यलाभार्थम् अद्य दिने नित्यवैश्वदेवकर्म तथा च श्रीमद्भागवत महापुराणस्य एकाध्यायस्य होमाख्यं कर्म वयं सर्वे मिलित्वा आचरिष्यामहे। तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु।